retomando nossos lugares, depois nós conversamos. Muito obrigado. Sim, tá. Donc Já tá contando o tempo. on va répondre la deuxième conférence cet après-midi avec o Dr. Mônica de Medeiros. Vamos retomar a segunda conferência da nossa tarde com a doutora Mônica de Medeiros. Ela vai parler d'un sujet que c'est la ufologie spirituelle. Ela vai falar do assunto de ufologia espiritual. E il y a une surprise après, à la fin, après essa conferência. Tem uma surpresa no final, depois da sua palestra, que l'extraterrestre da Pleiadiana, que trabalha avec ela, vai venir. L'extraterrestre que trabalha com ela, Pleiadiana, chegando, vai incorporá-la no final. E vous allez pouvoir échanger avec ela directement. E vocês vão poder perguntar para a Shiriana, conversar com a Shiriana. Interdit de faire des questions personnelles. Ok? C'est des questions générales. Proibido fazer perguntas pessoais, tá? A Shiriana está informando aqui. Mas bom, accueillons Mônica, s'il vous plaît. Boa tarde, pessoal. Antes da gente falar do tema de ufologia espiritualista, nem todo mundo me conhece a minha história, né? Eu, quando tinha... A minha família é espírita, católica e evangélica. Avant qu'on parle de sujet de ufologie spirituelle, pas tout le monde qui connaît mon histoire. Donc ma famille c'est catholique, évangélique et spirituelle. Há 3 anos a minha mediunidade se manifestou de forma ostensiva e isso era compreendido na minha família. Et avec 3 ans, ma médiumnité s'est manifestée de façon ostensible et était comprise par ma famille. Eu fui criada pelos meus avós, porque minha mãe teve depressão pós-parto. J'ai été élevé par mes grands-parents, car ma mère a eu des dépressions après accouchement. E o meu avô era tudo para mim. Et mon grand-père était tout pour moi. Quando eu tinha 5 anos, um mês antes dele falecer, eu sonhei que ele ia morrer, e efetivamente ele morreu. Quand j'avais 5 ans, un mois avant qu'il désincarne, j'ai rêvé qu'il allait désincarner et effectivement, il est décédé. Poucos meses depois, eu passei a receber a visita do meu avô. Quelques mois après, mon grand-père venait me visiter. E era muito bom, porque ele tocava violão, me contava historinhas, então para mim a vida voltou ao normal. Et pour moi, c'était trop bien parce qu'il racontait des petites histoires, jouait au violon, et pour moi, la vie est revenue au normal. Umas semanas depois, ele disse que não poderia mais vir, mas um amiguinho dele viria para continuar brincando comigo. Donc une semaine après, il m'a dit qu'il ne pourrait plus venir, mais un ami à lui est revenu à sa place. Algumas noites depois, eu acordei e tinha um ser branco, cabeçudo, de olhos grandes, como Gasparzinho. Casper the Friendly Ghost. Donc 3 jours après, je me suis réveillé, il y avait un être blanc avec une grosse tête comme Gasper. Os ETs fazem isso para se aproximar de crianças e elas não se assustarem. Eles usam o lúdico, é lúdico o contato. Les extraterrestres font comme ça pour s'approximer des enfants. Ils viennent de façon ludique, ils prennent des personnages. O Gasparzinho fez saudações e aí disse: eu sou o amiguinho do seu avô. Le Gasper a fait salutation et a dit s'est présenté comme l'ami de son grand-père.
Ele tinha uma esfera vermelha na mão dele, essa esfera levitou e se transformou no planeta Terra. Il y avait une sphère rouge dans sa main, qui est ensuite, cette sphère a lévité et s'est transformée dans les planètes Terre. Ele me mostrou a televisão colorida, viadutos, prédios de vidro e a Columbus pousando em Nova York, nos Estados Unidos. Et il m'a montré des viaducs, Prédios de vidro, des televisão colorida bâtiments en verre, de la télé en couleur, e a Columbus pousando. et la Columbus, la navette, en train d'atterrir aux États-Unis. E aí ele disse que eu deveria criar um hospital para os pobres. Et il m'a dit que je devais créer, fonder un hôpital pour les pauvres. Ele se referia aos pobres de espírito, eu achei que eram os pobres pobres. Et il se référait aux pauvres d'esprit. Et j'ai pensé que c'était les pauvres sans argent. Ele me disse que eu faleceria com 63 anos Et il m'a dit que j'ai désincarné, que j'ai décédé avec 63 ans e que deveria aproveitar muito bem o tempo que eu tinha. et que je devais profiter bien du temps que j'avais. 3 noites exatas depois, eu acordei com 3 seres cinzentos, cabeçudos, de olhos pretos nessa altura, em volta da minha caminha. 3 jours après, 3 nuits après, je me suis réveillé avec 3 êtres gris, avec une grosse tête autour de mon lit. Um deles me tirou da cama. A minha casa era aquelas casas com um corredor comprido, bem fantasmagórico. Un de ces êtres m'a enlevé du lit. Et ma maison, c'était ces maisons avec un grand couloir des films d'horreur. No meio do corredor tinha uma lâmpada, como se fosse um foco de luz muito claro. Au milieu de ces couloirs, il y avait une ampoule comme une source de lumière très claire. Quando nós 4 entramos nesse foco, eu me senti puxada pelo estômago. Quand nous 4 on rentrait dans cette lumière, je me suis senti tiré par l'estomac. Quando essa sensação parou, eu estava num ambiente circular, de aço escovado. Os 3 anõezinhos estavam numa mesa e atrás de mim a terra se afastava pela escotilha. Et quand cette sensation s'est arrêtée, j'étais dans une ambiance circulaire d'acier. Les 3 êtres étaient devant moi Um painel, que para mim era uma mesa. Dans une table, et je voyais la terre qui s'éloignait. Essa nave pequena entrou numa nave grande. Cette petite navette a rentré dans un grand vaisseau. O mesmo ET me pegou pela mão, nós saímos andando pela nave. Les mêmes extraterrestres m'ont pris par la main et nous sommes en train de commencer à promener. A nave era barulhentamente silenciosa. Le vaisseau était très silencieuse. Muito fria, mas eu não sentia frio, mas era fria. Elle était très froide, mais je ne sentais pas le froid. Elle était froide. Nós paramos na frente de uma parede, ele fez assim com a mão e abriu-se uma porta. Nous sommes arrêtés devant une paroi. Il a fait comme ça, avec la main, et une porte s'ouvrait. Eu só me lembro de estar deitada numa mesa embaixo do foco cirúrgico. Je me rappelle simplement d'être couché sur une table sous une source lumineuse. Eu estava sem poder me mexer, a não ser os olhos, mas nada amarrava meu corpo. Je ne pouvais pas bouger, juste nos yeux pouvaient bouger, j'étais attaché. Dos pequenos fez esse toque na minha cabeça, isso é chamado de toque de Hegel. Un des petits, ils ont fait ce toucher sur ma tête, qui est appelé le toucher de Hegel. Eu vi várias cenas que hoje eu sei de encarnações passadas minhas, mas naquela época eu não entendi. J'ai vu plusieurs moments, plusieurs scènes des incarnations passées à moi, qu'aujourd'hui je sais, mais à ce moment-là, je ne comprenais pas. Aí ele enfiou metal flexível, líquido, na minha orelha. Et ensuite, il a mis un métal liquide, flexible, à l'intérieur de mon oreille. Enfiaram agulhas na minha jugular. Ils ont mis des aiguilles dans ma jugulaire. Enfiaram 3 agulhas no meu abdômen. Et 3 aiguilles dans mon abdomen. Eu não sentia dor, só medo. Je n'avais pas de douleur, mais j'avais beaucoup de peur. Como eu estava com muito medo, um ser adâmico se aproximou, fez um carinho na minha cabeça e disse para eu não me preocupar. Comme j'avais très peur, un
s'approximé de moi, m'a fait un câlin, une tendresse et m'a dit, t'inquiète pas, ça va aller. No dia seguinte, eu acordei na minha caminha com 3 marcas brancas no meu abdômen. Les jours suivants, je me suis réveillé dans mon lit avec 3 taches blanches sur mon abdomen. Contei para minha avó e ela falou que eu tinha tido um pesadelo. J'ai raconté à ma grand-mère et elle m'a dit que c'était un cauchemar. Depois eu passei a ir para a nave em projeção astral. Et après, j'ai passé à y aller à ce vaisseau en projection astrale. E algumas vezes em corpo físico. Et quelquefois un corps physique. Isso foi até os meus 13 anos. Cela s'est produit jusqu'à mes 13 ans. Eles na nave ensinavam a amar o planeta Terra. Sous le vaisseau, il m'apprenait à aimer la planète Terre, A trabalhar em grupo. à travailler en groupe E a respeitar todas as formas de vida. et à respecter toutes les formes de vie. Depois eles sumiram da minha vida. Après, ils sont disparus de ma vie. Em 92, meu segundo noivo faleceu. En 92, mon deuxième fiancé est décédé. E aí eu e mais 12, fundamos a Casa do Consolador. Et moi et plus 12, on a fondé la Casa do Consolador, Maison do Consolateur, Que nasceu como um centro espiritualista universalista, onde kardecismo, umbanda tinham a mesma importância e o mesmo direito. qui est né comme un centre spiritualiste universaliste où plusieurs courants, l'espiritisme, l'umbanda, il y avait le même poids d'importance. A nossa umbanda nunca teve atabaque, nunca foi ritualística como são outras, mas os guias de umbanda trabalhavam com o mesmo respeito que tinham os guias da mesa branca. Notre Umbanda n'a jamais été ritualistique comme d'autres, mais les guides qui travaillaient là-bas travaillaient avec nous aussi. O doutor espanhol foi meu principal mentor, é um médico. Le docteur espagnol, c'est mon principal guide, mon mentor, c'est un médecin. Um dia eu estava precisando de um afago no meu ego. Un jour que j'avais besoin, là, Eu precisava de um afago no meu ego. Eu falei para ele, você merece um médium melhor. j'ai Carinho, calor. un câlin sur mon ego. Ele me disse, então faça reiki, se você quer ser um médium melhor. Donc il m'a dit, si tu veux être un médium meilleur, fais de Reiki. Um mês depois de eu me tornar mestra reikiana, que isso foi em 3 meses, Un mois après, je suis devenu maître reikiano. nós fazíamos o evangelho da semana no lar, na minha casa, porque a minha tia estava em cadeira de rodas. On faisait l'évangile au foyer chez moi, car ma tante était en chaise roulante. Meus amigos iam e sempre no final do evangelho o mentor dava uma palavra. Donc mes amis venaient et toujours à la fin de l'évangile, mon mentor, mon guide, donnait quelques paroles. Num domingo, em vez de vir um mentor, veio um ser muito alto, como se fosse com pele de golfinho, de cabeça longa, como bola de futebol americano. Ele simplesmente disse: Un dimanche, au lieu de venir mon guide, est venu un être très haut avec des peaux de dauphin, avec une tête comme un ballon de foot, et il a dit: estamos prontos para o trabalho. nous sommes prêts pour le travail. A partir daí, nós começamos a ter fenômenos estranhos dentro da Casa do Consolador. À partir de là, nous commençons à voir des phénomènes étranges dans la maison du Consolateur. Bolas azuis, que são sondas, começaram a voar na casa no meio dos trabalhos. Des ballons bleus avec des ombres commençaient à voler pendant le travail. Queimavam lâmpadas, geladeiras, micro-ondas. Et ça roulait, des ampoules, ça explosait des ampoules, des frigos, des micro-ondes. E um ser adâmico de pele cor de oliva chamado Akhenaton. Et un être adamique de peau de couleur olive qui s'appelle Akhenaton Começou a fazer contatos comigo. a commencé à faire des contacts avec moi. Como a minha língua não fica dentro da minha boca, Comme ma langue n'est pas dans ma bouche, eu comecei a falar para todo mundo que os ETs estavam entrando na casa do Consolador. j'ai commencé à parler à tous que les extraterrestres commençaient à rentrer dans la maison du Consolateur. Alguns trabalhadores disseram que eu estava com possessão. Quelques travailleurs disaient que j'étais possédé. Outros achavam que eu precisava de um psiquiatra.
D'autres pensaient que j'avais besoin d'un psychiatre. E um dia eu cansei e o Akhenaton estava falando na minha orelha. Et un jour, j'étais fatigué et Akhenaton me parlait dans mon oreille. Como tudo estava queimando, nós tínhamos o computador e a impressora desligados da tomada. Comme tout s'est collé, toute l'électronique s'est cassée, on avait l'ordinateur débranché de la prise. E aí eu falei exatamente isso. Et j'ai parlé exactement cela. Se você realmente é um ET, me dá uma prova física. Si tu es vraiment un extraterrestre, donne-moi prouve physiquement. A nossa impressora, que era matricial, Notre imprimante, qui était matricielle, ligou e escreveu saudações 3 vezes. elle s'allumait sans être branchée et écrit salutation 3 fois. Eu fui para o microfone para meu trabalho. Je suis allé à mon travail Boa noite, pessoal. Damos graças a Deus. avec un microphone et j'ai dit bonjour, bonsoir à tous, on donne grâce à Dieu. Os ETs vão trabalhar aqui. Les extraterrestres vont travailler ici. E isso passou a ser real. Eles apareceram, isso foi em novembro, no primeiro sábado de dezembro de 2004. 2003, eles estiveram presentes na praia. Bon, c'est là, ça arrivait en décembre de 2003. Ils étaient présents dans la plage. 189 pessoas estavam presentes. 189 personnes étaient présentes. Ficamos 22 minutos assistindo naves fazerem evolução no céu. On a resté pendant 22 minutes en train de regarder des vaisseaux en train de faire de circuler dans les cieux. No sábado seguinte, Le samedi suivant, eu estava tomando banho, era eu, a tia Sema, 8 cachorros e 33 gatos. j'étais en train de prendre ma douche. Il y avait ma tante Selma, 8 chats et 33 chiens. Não, 8 cachorros e 33 gatos. Ah, au contraire, 8 chiens et 33 chats. E a minha Beagle começou a uivar, era extremamente paranormal. Et ma Beagle commençait à uiver, elle était extrêmement paranormale. Eu desliguei o chuveiro, me enrolei numa toalha. J'ai éteint la douche et pris une serviette. Achei que estava acontecendo alguma coisa com a minha tia. J'ai pensé qu'il y avait des choses qui arrivaient à ma tante. Quando eu saio do banheiro, Quand je sors de toilette, tem um ser feminino muito alto, vestido com um macacão, parecia uma roupa de mergulho. il y a un être féminin très haut qui était habillé avec un vêtement qu'on dirait que c'est un vêtement de plongée. E levantou a mão esquerda e, por telepatia, falou saudações. Il avait la main gauche et par télépathie, elle a dit salutations. E eu fiz a frase da minha vida. Et j'ai fait la phrase de ma vie. Abdução de toalha, não. Abdução avec des serviettes, non. E ela disse que vinha fazer uma proposta de trabalho conjunto. Elle est venue me proposer de travailler ensemble. Ela trazia uma modalidade nova de cura para o meu povo. Ramener une nouvelle modalité de guérison pour mon peuple. E eu divulgava porque eles estavam aqui. Je devais divulguer car ils étaient là. Mas eu não poderia mais comer animais. Mais je ne pouvais plus manger des animaux. Não podia tomar qualquer refrigerante que tivesse cola. Je ne pouvais plus boire n'importe quel soda. E aí me deu um desespero, porque eu achei que ele ia falar para eu não comer mais doce. Et là, j'étais désespéré parce que je pensais qu'il allait me dire de ne plus manger de sucré. E ela disse que onde me chamassem e ela concordasse, eu deveria ficar lá. Et elle m'a dit que j'étais appelé et elle était d'accord, je devais y aller. Então, Margarete e eu estamos aqui porque ela concordou. Et Margaret et moi, aujourd'hui, nous sommes là parce qu'elle était d'accord. Era importante para ela que a Casa do Consolador, além do trabalho espiritual, tivesse uma obra material social também grande. Donc c'était important pour elle qu'en plus du travail spirituel, que la Maison du Consolateur avait aussi un travail social important. Nós já tínhamos, mas hoje a nossa obra social é 1000 cestas básicas para famílias carentes por mês. Nous avions déjà, mais aujourd'hui nous avons un grand travail où nous fournissons des 1000
panier basique de survie basique pour des 1000 familles différentes tous les mois. 1.500 almoços para moradores de rua nos domingos. 1500 déjeuners pour les SDF chaque dimanche. Roupas, água, itens de higiene. Des vêtements, l'eau e itens de higiene. 2,5 toneladas de ração animal. 2,5 tonnes de ração animal. Tratamento de animais em sofrimento. Traitement des animaux souffrants. A Margarete criou um grupo de apoio terapêutico psicológico. Margarete a créé um grupo de suporte thérapeutique psychologique. São 50 trabalhadores da saúde mental atendendo gratuitamente. São 50 travailleurs da santé mentale que pratiquent des soins gratuitement. A espera está de 3 meses. E l'attente é de 3 mois. E nós vamos fazer cursos profissionalizantes gratuitos. Nous allons faire des cours professionnalisants gratuitement. Como padaria, por exemplo. Como planificação. Boulanger. Pour devenir boulanger. Para que as pessoas ganhem o seu sustento e não dependam da cesta básica. Pour que les gens y gagnent son propre argent et ne dépendent pas de l'humain. Além de cursos para pessoas que têm interesse em crescer espiritualmente. En plus des cours pour les gens qui s'intéressent à grandir spirituellement. Nós fazemos 7.000 atendimentos espirituais gratuitos por mês, presenciais e online. Nous faisons 7000 traitements spirituels par mois, qui sont présentiels et online. E somos cerca de 400 voluntários. Nous sommes à peu près 400 bénévoles. E só por causa disso, os ETs estão conosco. Et c'est seulement pour ça que les extraterrestres travaillent avec nous. Eles não querem palavras, eles querem ações. Ils ne veulent pas de paroles, ils veulent des actions. Isso é a casa do Consolador. Cela, c'est la maison du Consolador. Para os espíritas, nós somos umbandistas. Pour les espíritas, nous sommes des ubandistas. Para os umbandistas, nós somos espíritas. Et pour les ubandistas, nous sommes des espíritas. Para os ufólogos, nós somos espiritualistas. Pour les ufólogos, nous sommes des spiritualistes. E para os espiritualistas, nós somos ufólogos. Et pour les spiritualistes, nous sommes des ufólogos. Para o pessoal da esquerda, nós somos de direita. Pour ceux de gauche, nous sommes de droite. E para o pessoal da direita, a gente é de esquerda. Et pour ceux de droite, nous sommes de gauche. Ou seja, nós não somos nada e é o que nós queremos ser. C'est-à-dire, nous ne sommes rien, c'est ce qu'on veut. A ufologia, para mim, é uma árvore. La ufologie, pour moi, c'est une arbre. Ciência, ai, fiz de novo. Eu tenho dedos felizes. Ciência, porque nós temos que ter os pés solidamente na Terra. Nós somos terceira dimensão. Science, car nous avons besoin d'avoir les pieds bien ancrés sur terre. Nous sommes troisième dimension. Espiritualidade, metafísica. Spiritualité, métaphysique. Porque nós temos que pensar cosmicamente. Car nous devons penser cosmiquement. E para mim, a vertente mais importante desta árvore é a filosofia. Et pour moi, le plus important de cette arbre, c'est la philosophie. Para mim, o importante no contato com um ser extraterrestre Pour moi, le plus important dans le contact avec un être extraterrestre, não é como a nave voa, c'est pas comme le vaisseau vole, mas do que ele acredita. mais qu'est-ce qu'il y croit. Nós nunca estivemos sós na Terra. Nous avons jamais été seuls sur terre. Sempre houve a vigilância, a observação e a intervenção até um dado momento de seres de outras civilizações. A toujours eu l'observation, la vigilance et à un certain moment l'intervention des extraterrestres sur terre. Existem muitas provas desse contato. Il existe beaucoup de preuves sur ces contacts. Na primeira imagem, são pegadas fósseis de 440 a 220 milhões de anos atrás. Dans les premières images sont des empreintes de pieds fossiles. Pegadas fósseis de 440 a 220 milhões de anos atrás. Empreintes de pieds fossiles de 240 a 400 millions d'années en arrière.
Havia os seres humanos nessa época na Terra? Est-ce qu'il y avait des êtres humains à cette époque sur Terre? Esse astronauta pisou um trilobite, um ácaro, aliás, matou 2 ácaros. Cet astronaute a tué 2 acariones. Trilobites. Há 12 a 10 mil anos atrás, no Tibete, 10 000 ans en arrière au Tibet, estes discos foram trazidos por uma civilização cuja nave caiu e eles não conseguiram voltar para o planeta deles. ces disques ont été ramenés par un vaisseau par une civilisation Ces disques ont été ramenés par une civilisation que le vaisseau est tombé, ils n'ont pas réussi à retourner à leur planète. Esses seres chamam-se dropas. Ces êtres s'appellent Dropa. São pequenos, de pele esverdeada. Sont petits, avec la peau verte. Foram atacados por tribos siberianas. Ont été attaqués par tribos tibetanas. Tribus tibétaines. Se tornaram amigos dessas tribos. Ils sont devenus des amis avec ces tribus. E desapareceram em cavernas, nunca mais serem encontrados. Et après, ils ont disparu dans des cavernes. Essa é uma imagem famosa da Tunísia de 6 mil anos atrás. Ah, eu fiz de novo. Eu posso mexer essa coisa. É a parte de trás? Não, essa parte de trás. Deixa eu apertar. Você aperta. Aperta, você aperta. Ah, é a parte de trás. Essa imagem é famosa pelo Däniken, von Däniken. Cette image, c'est une image de 6000 en Turquie. Tunísia, 6 mil anos atrás. C'est la Tunisie, pardon, há 6000 ans en arrière. Quem há 6 mil anos atrás usava roupa de astronauta? Qui há 6000 ans en arrière utilisait des vêtements d'astronaute? Vocês acham que isso é um inseto? Vous pensez que cela c'est un insecte? Puxa, a Juliana tirou mais 2 slides. Ela quer falar mesmo. Há 3 milhões e meio de anos atrás, 3 milhões e meio de anos arrière, segundo Emmanuel, através de Chico Xavier, selon Emmanuel, de guide de Chico Xavier, veio para a Terra uma civilização de sacerdotes chamados Lemúria. É venu sur Terre um grupo de sacerdotes qu'on appelait la Lémure, que eram muito altos e todos eles muito hábeis em magia. Ils étaient très grands et très habiles en magie. Como a Terra era um planeta primitivo, Comme la Terre était un planète primitif, com muito banho de energia telúrica, avec beaucoup d'énergie tellurique, eles queriam se experimentar nestas condições mais difíceis de controle para eles magos. ils voulaient expérimenter dans ces conditions avec plus de difficultés de contrôle, eux qui étaient des mages. E essa energia telúrica acabou ativando a Kundalini e eles tiveram enlouquecimento. Donc cette énergie tellurique a fini pour activer la Kundalini et ils sont devenus fous. Então, se nós formos estudar a nossa humanidade, nós tínhamos os dinossauros, não é? Que sumiram há 60 milhões de anos atrás. Donc si on doit étudier notre humanité, nous avions les dinosaures qui sont disparus à 60 millions en arrière. Que foi a primeira espécie a ter predominância no planeta, os répteis. Qui était la première espèce à avoir la prédominance sur la planète des reptiles. As diretrizes planetárias perceberam que eles não iam evoluir além da barbárie que eles viviam como animais. Les directrices planétaires sont aperçues qu'ils n'aient pas évolué en plus de la barbarie qu'ils vivaient. Então foi disseminado um vírus que fez a extinção deles. Donc ça s'est disséminé un virus qui a causé l'extinction. Aí nós tínhamos um primata, o Australopithecus, Nous avions un primate, l'Australopithèque, que vivia nas altas árvores da época, qui vivait sous les hautes arbres de l'époque que desceu ao solo et qui est descendu par terre e começou a fazer a oposição do polegar. et a commencé
commencé à faire l'opposition du pouce. Quando eu entrei na faculdade de medicina, 40 e tantos anos atrás, Quand j'ai commencé la fac de médecine à 40 et quelques années en arrière, só os humanos faziam este movimento. uniquement les humains qui faisaient ces mouvements. Hoje, gorilas e chimpanzés já fazem oposição de polegar. Aujourd'hui, des gorilles et chimpanzés font ce mouvement aussi. Durante um longo período, nós temos o reinado de 4 milhões de anos atrás do Australopithecus, que vai evoluindo devagarzinho. Há 2 bilhões e 800 mil anos atrás surge o primeiro homem, o Homo habilis. Pendant une longue période, il y a l'évolution de l'Australopithèque. Il y a 2 millions et demi d'années en arrière, apparu le premier homme qui c'est Homo habilis. le Homo habilis. Muito lento no desenvolvimento da inteligência, nós temos uma primeira intervenção genética criando o Homo erectus há cerca de 1 milhão de anos atrás. Donc, pas très fort en intelligence. Et là, nous avons la première intervention génétique qui crée les Homo erectus. erectus. O Homo erectus traz família, liderança por sapiência e não apenas pela força, traz roupas e arte. Ele começa a imitar os sons da natureza e os desenhos rupestres. Donc l'homme erectus, il ramène la famille, il ramène les concepts de art et commence à imiter les sons de la forêt. Desenho de arte, música e desenhos rupestres. De musique et de dessins rupestres. Sofremos a segunda intervenção genética por parte de uma civilização chamada Nibiruana. Donc il y a eu la deuxième intervention génétique par la part d'une civilisation qui s'appelle Nibiruan, Que queria usar os homens da Terra como serviçais para minerar ouro. qui voulait utiliser les hommes de la terre comme des esclaves pour prendre de l'or, E criou o homem, o Homo sapiens, et a créé l'homme sapiens há 500 mil anos atrás. à 500 000 ans en arrière. E o homem vai evoluindo bem devagarzinho. Nessa época chegam os Atlantes. Et l'homme continue à évoluer doucement, et à cette époque, il y a les Atlantes qui arrivent. E aí nós sofremos, depois de um acidente que eu já vou falar, a terceira intervenção genética, criando o homem moderno, o sapiens sapiens. Et nous avons eu la troisième intervention génétique à partir d'un accident, je vais parler tout à l'heure, qui crée les hommes sapiens sapiens. Antes dessa última modificação genética, ocorreram as guerras de Órion. Avant cette dernière modification génétique, il y a eu les guerres d'Orion. E no final desta guerra, Jesus convidou os espíritos Et à la fin de cette guerre, Jésus a invité les esprits de planetas que tinham se tornado de regeneração, des planètes qui est devenu une planète de régénération, mas eles não, mais eux non, para virem à Terra ajudar o progresso do planeta azul. pour venir à la Terre aider les progrès de la planète bleue. E aí surgiu a Atlântida, 12 mil anos antes de Cristo. Et là, Depois, antes de Cristo. et là a surgi l'Atlante 12 000 ans avant Christ, Jésus. Eles trouxeram progresso, indiscutivelmente, Et ils ont ramené des progrès. mas eles tinham duas raças, a branca, que era científica, e a vermelha, que era mística. Ils avaient deux races, la blanche qui était scientifique et la rouge qui était mystique. Ambas usando energia vril. Les deux qui utilisaient l'énergie virile. E eles entraram em guerra fratricida, começaram a nascer exilados de Capela na família Atlante. Donc ils sont rentrés en guerre fratricide et il y a des exilés de Capelle qui ont commencé à naître parmi les Atlantes. E eles acabam por se destruir. Et ils finissent par se détruire. Com o afundamento de Poseidones, a última ilha deles, há 10 mil anos antes de Cristo. Et avec l'effondrement des Poséidons, la dernière île qu'ils avaient à 10 000 ans avant Jésus-Christ. Essa é a Sheliana. Cela, c'est Sheliana. É com ela que vocês vão falar daqui a pouco. Vão ser das Pleiades. C'est avec elle que vous allez parler tout à l'heure. C'est un être des Pléiades. E esse é Carran. Celui-là, c'est Caran.
que abduziu o casal brasileiro Hermínio e Bianca. que abduzir, como dizer? Abdu. Que a rapté, le couple Avec les cars, la voiture, avec la voiture. avec la voiture. Kidnappé, avec la voiture. Carran disse a Bianca que uma grande tempestade solar ocorreu logo após o afundamento de Poseidones. Carran a dit à Bianca qu'une grande tempête solaire a eu lieu juste après l'effondrement de l'île Poséidon des Atlantes. Quando a Terra estava sofrendo o dilúvio chamado bíblico. Quand la Terre a souffert des diluves qu'on appelle les diluves bibliques. A magnetosfera da Terra estava quase destruída. La magnetosphère de la Terre était presque détruite Por causa das guerras dos Nibiruanos e dos Atlantes. à cause des guerres des Nibiruans et des Atlantes. Então, essa tempestade solar atingiu profundamente o planeta. Donc cette tempête solaire a eu un impact profond sur la planète, Desativando 90% do DNA dos hominais da Terra. désactivant 90% des DNA des hominaux de la Terre. Quando começou o projeto Genoma, Quand a commencé le projet Genoma, quando foi feito o mapeamento genético dos homens, quand a été fait le mappement, la cartographie génétique des hommes, a ciência disse 90% do DNA humano é lixo. la science a dit 90% du DNA humain c'est des poubelles. E hoje nós dizemos que 90% é potencial a ser desenvolvido. Et aujourd'hui, nous disons que 80% c'est des potentiels à être développés. A partir desse momento, a Terra torna-se um planeta em quarentena, À partir de ce moment, la Terre elle est un planète en quarantaine, porque os habitantes da Terra são hostis e primitivos. car les habitants de la Terre sont hostiles et primitifs. Antes deles começarem a quarentena, Avant de commencer la quarantaine, que é feita pela Federação qui est faite de Planetas, par la Fédération des planètes, os responsáveis pelas guerras de Órion, chamados de Draconianos, les responsables par les guerres d'Orion, qui sont les draconiens, aportaram na África. se sont arrivés en Afrique. Quem quiser conhecer mais, procure Credo Mútua na internet. Qui veut savoir plus, rechercher Credo Mútua sur Internet. Ele é um sacerdote de tribos. C'est un sacerdote de tribus. Uma francesa escreveu inclusive um livro extenso sobre os depoimentos dele. Une Française, inclusive, a écrit un grand livre sur ses témoignages, Onde ele conta toda a história da interação dos draconianos com eles. où il raconte toute l'histoire de l'interaction entre eux et les draconiens. Eu não tenho tantos detalhes quanto ele, Je n'ai pas aussi beaucoup de détails comme lui, mas eu aprendi a mesma história nas naves. mais j'ai appris la même histoire dans les vaisseaux. A partir daí, nós temos que começar do zero praticamente. O Homo sapiens sapiens deve começar praticamente do zero. À partir de là, les hommes sapiens commencent pratiquement du zéro. E as civilizações extraterrestres, principalmente sirianos e pleiadianos, Et les civilisations extraterrestres, en spécial les Syriens et les Pléiadiens, dão apoio às nossas civilizações antigas, ils supportent nos civilisations anciennes, como o Egito, comme l'Égypte, os maias nas Américas. les Mayas en Amérique. Esse é Voltampacau, Celui-là, c'est Voltampacau, Voltampacau, o grande rei dos maias. c'est le grand roi des Mayas. Essa é a pedra, é a lápide do túmulo dele na pirâmide lá no México. Celle-là, c'est la pierre de son tombeau au Mexique. Procurem na internet e eu quero que vocês me digam o que acham sobre isso.
Et chercher sur Internet et je vais savoir après qu'est-ce que vous pensez de cela. Arqueólogo americano disse que isto é uma mulher dando à luz. Un archéologue américain dit que c'est une femme en train d'accoucher. Vocês acham que isto é uma mulher dando à luz? Pensez que cela c'est une femme qui accouche? Ou é um homem no mangue de uma nave com o fogo da nave saindo por baixo? Ou c'est un homme avec une navette, un vaisseau, et les feux de vaisseau qui sortent vers le bas. O Wagner conhece muito bem os Vimanas que os hindus falam nas escrituras sagradas. Vimanas são naves espaciais. Wagner connaît très bien les imanes que les hindous citent dans les écritures sacrées. Les imanes sont des vaisseaux spatiaux. Nos 5 continentes existe presença desses seres de outros mundos e os aborígenes hoje são a tribo mais antiga que tem memória deste contato. Dans les 5 continents, il y a des témoignages, il y a la présence de ces êtres sur notre monde. Et ceux qui habitent encore dans les forêts, ce sont qui ont des souvenirs de ces contacts. Na Idade Média, nós tivemos o apagamento da luz, não foi? Dans le Moyen-Âge, nous avions des lumières qui s'éteignent. Este quadro foi pintado pelo holandês Albert Aartsgerber. É o batismo de Cristo. Só Jesus e João estão na luz. Isso para vocês é uma estrela ou o quê? Ce tableau a été peint par un Hollandais qui a cité et Aartsgerber. Aartsgerber. Aqui, ó, é o pintor. Ó, o que vocês acham que é isso aqui? Et qu'est-ce que vous pensez que c'est là? Esse quadro é um pintor anônimo já do início do Renascimento. Ce tableau, c'est un peintre anonyme au début de la Renaissance. Representa Moisés recebendo as tábuas da lei. Représente Moïse en train de recevoir les tables de la loi. Vocês acham que isso aqui é mosca? Passarinho? Vous pensez que cela, c'est des moustiques ou des oiseaux? É uma imagem estranha. C'est une image étrange. Renascença. Este quadro é fiorentino, é o Milagre das Neves. Jesus e Maria flutuando em nuvens, chiclete, flocos de neve em Firenze. Renaissance, ce tableau, c'est de Fiorentino. É, Fiorentino, é Milagre das Neves. C'est le miracle de neige. Jesus e Maria vindo em alguma coisa assim estranha. Jésus et Marie, donc quelque chose d'étrange. Tapeçaria francesa, século XVII. Vocês acham que isso é um chapéu mexicano? Tapis français, siècle XVII. Vous pensez que cela c'est un chapeau mexicain? Kosovo, século XVI, a crucificação de Cristo. Siècle XVI, la crucifixion de Christ. O anjo e o demônio. Vocês acham que isso é estrela? L'ange et le démon. Vous pensez que cela c'est des étoiles? França, século XVII. Essa moeda foi cunhada. France, siècle, 17e siècle, cette pièce a été Para comemorar o dia em que uma nave sobrevoou Paris. faite pour fêter les jours qu'un vaisseau a survolé Paris. Uma aquarela alemã, do século XVII também, com 2 esferas muito similares à de Paris. Donc, un tableau allemand au siècle XVII aussi, avec 2 sphères très proches des sphères qui ont survolé Paris. Sobrevoando Hamburgo, que já era um centro de comércio importante. Et ça a survolé Hambourg, qui était un centre commercial très important. Eles estavam se revelando sem se revelar à humanidade da época. Et se montrer sans se vraiment montrer à l'humanité de l'époque. No século XIX e no século XX, Au siècle XIX et XXe siècle, Allan Kardec, no livro Dos Espíritos, Allan Kardec, o livre des esprits, faz 22 perguntas sobre a vida em outros planetas. fait 22 questions sur la vie sur d'autres planètes. O seu melhor amigo, Camille Flammarion, o grande astrônomo,
Son meilleur ami, Camille Flammarion, un grand astronome, publica 2 livros. publie 2 livres. Pluralidade de Mundos Habitados, em 1862, Pluralité des mondes habités en 1862 e Urântia, em 1889. e Urântia em 1889. Os 2 livros você encontra em PDF na internet. Les 2 livres, vous trouvez en PDF sur Internet. A Revista dos Espíritos, publicada em agosto de 1858, La Revue Espírita, publiée en août de 1858, em março, Allan Kardec ficou horas entrevistando um habitante de uma das luas de Júpiter. en mars, Allan Kardec a resté interviewé pendant des heures un habitant des lunes de Jupiter, Chamado Bernard Palisse, qu'on appelait Bernard Palisse, através do médium Victorien Sardou. à travers les médiums Victorien Sardou. Tem uma rua em Paris com o nome desse médium. Et il y a une rue à Paris qui a le nom de ces médiums. Eu ensinei Picasso a fazer uma bola. J'ai appris Picasso à faire une boule. Victorien Sardou desenha tão bem quanto eu. Victorien Sardou dessine aussi bien que moi. Estes 2 desenhos são matriciais, ponto a ponto, Ces 2 dessins sont des dessins matriciels, point à point, feitos por Bernard Palisse através do Victorien Sardou. faits par Bernard Palisse à travers Victorien Sardou. Essa é a casa de Mozart, em Júpiter, uma lua de Júpiter. Là, c'est la maison de Mozart, sur une lune de Jupiter. E essa de Zoroastro. Et c'est là des Zoroastres. No início do século XX, 1906, o astrônomo americano Percival Lowell publica 2 livros. Au début du XXe siècle, en 1906, l'astronome Percival Lowell. Percival Lowell publie 2 livres. Marte, em 1895, Marte, en 1895, e Marte e seus canais, em 1906. et Marte et ses canaux, en 1906. Na era medieval não se toca no assunto, na era do Renascimento a igreja é que comanda tudo, era medieval, era o catolicismo que comandava, impera o medo. Moyen-Âge et la Renaissance, on ne parle pas, c'est l'Église catholique contrôle tout, et c'est la paix qui gère. Não se discutia assunto dessas bolas flamejantes do céu. Et on ne pouvait pas parler des sujets sur ces ballons flamboyants qui survolaient le ciel. A partir da Revolução Industrial, a ciência passa a comandar e nós vivemos em negação. À partir de la révolution industrielle, c'est la science qui commence à commander que nous vivons en négation. E vivemos em negação até hoje. Et nous vivons en négation jusqu'aujourd'hui. Será que nós estamos realmente sozinhos no universo? Est-ce que nous sommes vraiment seuls sur l'univers? Seria um erro estratégico. Tanto bilhões de planetas numa galáxia, 400 bilhões de Sol, só a Terra ser habitável por nós, vamos combinar. Ça serait un erreur stratégique avec des milliards de planètes dans une galaxie, des milliards de soleils, uniquement la Terre qui est habitée. E quando nós descobrimos a fissão nuclear e fazemos o cogumelo letal, Et quand nous avons découvert la fission nucléaire et nous produisons les cogumèles létales, os ETs perdem a vergonha de vez. les extraterrestres ils laissent lente la timidez d'écouter. Diretrizes Planetária pede ajuda para a Terra entrar no período de transição. La directrice planétaire demande l'aide pour que la Terre rentre dans la période de transition. E aqui cabe uma pergunta. Nós não temos espíritos de luz suficiente no planeta? Et là, on peut demander, est-ce que nous n'avons pas des esprits de lumière suffisants? Por que precisamos de ajuda externa? Pourquoi nous avons besoin d'aide extérieure? 2 razões. Primeiro, os draconianos estão aqui com outros extraterrestres com tecnologia. Deux motifs. Le premier, les draconiens sont ici avec d'autres extraterrestres avec beaucoup de technologies. Segundo, estas civilizações que hoje vêm para cá como amiguinhos, Deuxième, ces civilisations qui viennent ici aujourd'hui comme des amis,
piratearam o nosso planeta e quiseram tornar o nosso planeta quintal da casa deles. Ils étaient des pirates avant de notre planète, ils ont voulu esclaviser notre planète. É um ciclo se fechando. C'est les cercles qui se ferment. Como vocês que vieram de fora para a Europa estão aqui fechando o seu próprio ciclo. Comme vous qui ont immigré vers l'Europe sont en train de fermer votre cercle. Os líderes das nações mais poderosas da Terra tiveram contatos a partir de 1938 e 39 com os seres da Federação. Les leaders de la planète Terre, des nations qui ont plus de pouvoir, ont eu contact avec les êtres extraterrestres da Fédération a partir de 1938-39. Truman, Eisenhower, Stalin, Churchill, De Gaulle e Hitler. Se ele tivesse conseguido fazer a nave, talvez a Segunda Guerra Mundial tivesse tido um outro final. Si lui, il avait réussi à faire les vaisseaux, peut-être la Deuxième Guerre mondiale aurait un autre final. Então nós estamos vivendo a fases do contato com civilizações mais avançadas, moral, ética e tecnologicamente do que nós. Donc nous sommes en train de vivre une phase de contact avec d'autres êtres, phase de contact moral. A primeira é a fase da observação, que esteve presente até a Segunda Guerra Mundial. La première phase, c'est la phase de l'observation qui a été présente jusqu'à la Première Guerre mondiale. A partir da Primeira Guerra Mundial, a segunda fase é de contatá-los. À partir après la Première Guerre mondiale, la deuxième phase, c'est la phase de contacter. A terceira são as abduções. La troisième sont les enlèvements. A quarta, a introdução das crianças índigo, cristal, Et la quatrième, c'est híbridos. l'introduction des enfants hybrides, indigo, cristaux. E a quinta será o contato em massa, que nós já estamos vivendo o psíquico, o físico vai ficar um pouco depois. Et la cinquième, ça sera les contacts en masse. Nous sommes en train de vivre déjà ces contacts psychiquement. Le physique, ça va venir après. Em centros espiritualistas do mundo inteiro existe a presença de extraterrestres. En centre spiritualiste du monde entier, existe la présence des êtres extraterrestres. Se os dirigentes estão abertos à ideia, eles se manifestam como são. Si les dirigeants sont ouverts à l'idée, ils se manifestent tels comme ils sont. Se não, eles se manifestam como caboclos, pretos velhos, médicos, padres. Sinon, ils se manifestent avec une autre roupage, como caboclos, preto velho, des prêtres. Nós temos 3 grandes organizações da luz interagindo com a Terra. A que primeiro apresentou-se foi o Comando Ashtar. Nous avons 3 grandes organisations de la lumière qui interagissent avec la Terre. La première qui s'est présentée, c'est le Commando Ashtar. Através do mecânico americano George Van Tassel. À travers le mécanique américain George Van Tassel. Este homem ele era mecânico de milionários americanos. Ele comprou uma montanha e fez lá o primeiro grande auditório para discutir ufologia. Cet homme, c'était un mécanicien de millionnaires américain. Il a acheté une montagne et là-bas, il a construit un grand bâtiment, une grande salle pour discuter l'ufologie. 5.000 pessoas iam nas suas reuniões. 5000 personnes faisaient partie de ces réunions. Van Tassel foi assassinado. Dizem que ele se suicidou, mas na verdade o FBI e a CIA estavam acusando dele de ser comunista. Van Tassel a été assassiné. Il y a des gens qui disent qu'il s'est suicidé, mais le FBI et la CIA l'ont accusé d'être communiste. O ET que se comunicava através dele chamava-se Brilon. Les extraterrestres communiquaient à travers lui s'appelait Brilon. Brilon avisou de ondas de naves que percorreriam os Estados Unidos num alerta ao governo americano para não fazer a bomba de hidrogênio. Et Brilon a prévenu les États-Unis des vaisseaux qui survolaient les secteurs aériens des États-Unis pour qu'ils ne fassent pas, qu'ils ne produisent pas la bombe d'hydrogène. A nave deles era uma estação espacial chamada Cher e ficava a 116.000 quilômetros da Terra. Et son vaisseau, c'est une station spatiale qui s'appelle Cher, qui reste à 16 000 km de la Terre. A última
comunicação do Vrillon foi através da rede inglesa INT. La dernière communication du Vrillon a été à travers les réseaux Network. Qui s'appelle INT. INT. E ele disse, vocês podem se destruir, mas vocês não poderão destruir o planeta. Não façam a bomba de hidrogênio. Il a dit, il a dit, vous pouvez vous détruire, mais vous ne pouvez pas détruire la planète. Ne faites pas la bombe d'hydrogène. Então nós começamos a ter as comunicações de Ashtar Sheran. Et à partir de là, nous avons commencé à voir la communication d'Ashtar Sheran. Cuja missão era expandir a consciência dos humanos. Et sa mission était de provoquer l'expansion des consciences des humains. Não há nenhuma comunicação verdadeira de Ashtar a partir dos anos 90. Il n'y a pas de communication, de véritable communication d'Ashtar après les années 90. A maior das organizações é a Federação Galáctica. La plus grande des organisations, c'est la Fédération Galactique. A missão deles é impedir que os draconianos domem os homens. Leur mission, c'est d'empêcher que les draconiens esclavisent les hommes. Existe uma quarentena e são as naves da Federação que fazem essa vigília. Existe une quarantaine, sont les vaisseaux de la Fédération qui restent vigilants. Eles trabalham sobre as ordens das diretrizes planetárias da Terra. Ils travaillent sur les ordres des directrices planétaires de la Terre. E eles já foram falados pelo ex-ministro de Defesa do Canadá e da Rússia. Ils ont été déjà cités par l'ex-ministre de Défense du Canada et de la Russie. E por este homem, Haim Eshed, que criou o Serviço de Proteção Aeroespacial de Israel. Et pour cet homme-là, qui s'appelle Haim Eshed. Haim Eshed, qui a créé les protections spatiales d'Israël. Quando ele se aposentou, ele deu uma entrevista longa a uma famosa revista israelense. Quand il est devenu retraité, il a donné une longue interview à un canal israélien. Falando sobre a federação, que eles não podem interferir nas nossas decisões. En parlant de la fédération, qui ne peuvent pas interférer sur nos décisions. E que eles não podem ter contato em massa porque nós ficaríamos desesperados. Et qui ne peuvent pas entrer en contact, beaucoup de contacts, sinon on se désespérerait. A terceira grande organização é a Confederação Galáctica. La troisième grande fédération, c'est la Confédération Galactique. Que é a organização da qual a Chiliana faz parte. Et qui est l'organisation dans laquelle Chiliana fait partie. E eles estão aqui para nos ajudar à expansão da consciência e trazem métodos de cura para a humanidade. Ils sont là pour nous aider à l'expansion de la conscience et nous ramènent de nouvelles méthodes de guérison pour l'humanité. São pleiadianos, arcturianos, sirianos, Pleiadiens, Arcturiens, Siriens, zeta reticulianos, que são os baixinhos, Zeta reticuliens, qui sont des petits, reptilianos, insetoides. reptiliens et des insectoïdes. Eles são os mais contatantes conosco. Sont ceux qui se contactent le plus avec nous. Eles são responsáveis também por despoluir a atmosfera, a terra e as águas da terra. Ils sont aussi responsables pour nettoyer, enlever la pollution de la terre, des eaux, de toute la planète. Eu pedi para o chat GPT J'ai demandé au chat GPT fazer um gráfico comparando a evolução tecnológica e a moral da humanidade. faire des graphiques pour comparer l'évolution technologique et l'évolution morale de l'humanité. Moral tecnológica. Technologique. Não fui eu que fiz, foi o chat GPT. Se eu não dei nenhuma informação, eu não sei pedir. C'est pas moi qui ai fait, c'est le chat GPT qui a fait. Esse é o problema. C'est là, c'est le problème. Então, vamos falar sobre os contatados rapidamente. On va parler sur les contactés rapidement. Margarete é um ser contatado. Margaret va être contactée. Ela vai para a nave a convite. Elle va sur le vaisseau invité. O contatado é contatado na fase adulta. Le contacté, il est contacté en tant qu'adulte. São líderes natos, Ce sont des leaders nés, pessoas éticas, personnes éthiques, com capacidade de trazer a verdade. avec la capacité de ramener la vérité. O contatado, antes de reencarnar, assume esse compromisso com o plano espiritual.
les contacter avant de réincarner et là se compromis avec les plans spirituels. Paranormalidade e mediunidade são desenvolvidas em diferentes níveis. La paranormalité et médiumnique sont développées à différents niveaux. Abduzidos. Ceux qui sont kidnappés. É enlevé. Kidnappé. O chat GPT diz que é enlevé. Enlevé? Enlevé, kidnappé. Enlevé, ok. Nossa, eu sou abduzida. Je suis enlevé. Eu vou para a nave de livre e espancada à vontade. Je vais sur le vaisseau de libre et forcé volonté. Mas hoje já melhorou, porque outro dia eu falei para eles, hoje um gato com enxaqueca. Et aujourd'hui c'est mieux parce que l'autre jour j'ai dit non, c'est bon, j'ai mal à la tête. O contratado é uma linha geracional. Eu tenho meu avô, meu pai abduzidos. Le contacté, c'est une ligne générationnelle. J'ai mon grand-père, mon grand-père qui ont été enlevés. Meu irmão mais velho é abduzido. Mon frère plus vieux, il est enlevé. E os dois filhos mais velhos deles também são. Et ses deux fils aussi, ils sont enlevés. Então existe a linhagem genética, porque é a genética que eles querem. Donc il existe la lignage génétique parce que c'est la génétique qu'ils veulent. Nós concordamos porque sabemos que somos devedores da humanidade. Nous sommes d'accord parce que nous savons que nous sommes des débitaires face à l'humanité. Eles não querem só óvulos e espermatozoides. Ils ne veulent pas uniquement des ovules et spermatozoïdes. Nós somos testados em relação aos nossos neurotransmissores. Nous sommes testés par rapport à nos neurotransmetteurs Para ver se aprendemos a ser mais equilibrados emocionalmente ao longo da vida. Pour vérifier si nous sommes capables d'apprendre à être plus équilibrés au long de notre vie. Por exemplo, Gandhi Par exemple, Gandhi precisava de 10 ml de endorfina para estar bem. il avait besoin de 10 ml d'endorphine pour être bien. Eu preciso de 2 galões. J'ai besoin de 2 litres. Tudo bem que eu sou mais gordinha que ele. Ok, que je suis un peu plus forte que lui. A fase de você não ter capacidade de sair daquela mesa faz com que a gente desenvolva a depressão, a ansiedade, síndrome do pânico. Sair da mesa de experiência deles da nave. Ok. A impotência. Le fait qu'on est impuissant pour sortir, s'échapper de la table qui nous mène, qu'on reste attaché, ça génère beaucoup de problèmes de dépression, de crises de panique. Como nós recebemos muitas informações na nave, a gente acha que é herói. Comme nous recevons beaucoup d'informations sur le vaisseau, nous pensons que nous sommes des héros. E nos sentimos responsáveis por ajudar todos. Et nous pensons que nous sommes responsables pour aider tous. A maioria dos abduzidos fracassa no seu trabalho de mexer na humanidade. La plupart des enlevés ne réussissent pas leur travail d'aider l'humanité. Abduzidos e contratados recebem chips de monitoria para nos proteger de ataques das trevas. De enlever, de contacter et reçoivent des chips pour être monitorés, pour nous protéger des attaques des ténèbres. Paranormalidade e mediunidade são sempre aprimoradas. La paranormalité et la médiumnité sont toujours améliorées. A comunicação com os ETs, porque eu acho isso extremamente importante, a comunicação verbal mediúnica chama-se psicofonia, não é? La communication verbale médiumnique s'appelle psychophonie. Então, quando você tem a mediunidade da psicofonia, você nasce para ser médium de tarefa, Quand tu as la médiumnité de psychophonie, que tu nais pour travailler avec la médiumnité, nós temos geneticamente genes de paranormalidade e de mediunidade. Todo mundo tem. nous avons tous des gènes de paranormalité et de médiumnité. Nous avons tous. A glândula pineal La glande pinéale contém cristais de apatita, o mineral, em número, tamanho e arranjo espacial único para cada pessoa. il y a des cristaux d'apatite avec un arrangement, un nombre et taille unique pour chaque personne. O
O Wagner, que é um médium projetivo e um médium psicográfico extraordinário, ele tem o arranjo de minerais dele totalmente diferente do meu. Wagner, que é um médium de projection, de écrivain extraordinaire, il a un arrangement de cristaux d'apatite complètement différent du mien. Como acontece a comunicação mediúnica? Comment arrive la communication médiumnique? Você tem um médium lá na vida dele, nem sabe que é médium. Vous avez les médiums, qui ne savent même pas qu'il est médium. E na hora que ele disse no plano espiritual que ele ia trabalhar mediunicamente, surgiu o mentor. Donc, au moment qu'il a dit, pendant qu'il était au plan spirituel, qu'il ia travailler médiumniquement, il a surgi les mentors, les guides. O mentor manda uma vontade de apelo. Oi, eu quero trabalhar. Les mentors, les guides envoient une volonté. Salut, je vais travailler. Se o médium é esperto, ele responde, opa, também quero. Et si le médium est intelligent, il répond aussi, ok, moi aussi je veux. Estabelece-se o circuito mediúnico. Il a créé un circuit médiumnique. Mente a mente. Esprit à esprit. Através da pineal. À travers la glande pinéale. E aí o mentor fala, blá. Et là, le mentor dit, ok, on y va. E o médium fala, blá. Ah, maintenant, Blá, blá, blá. les guides disent blá, et le médium répète blá. Mediunidade precisa da glândula pineal. Ok? Méditer a besoin de la glande pinéale. Já canalizar um extraterrestre não mexe com a nossa pineal. Tá? A comunicação é chamada de canalização e ela usa o sistema ativador reticular ascendente, ou SARA. Ok. Canaliser un extraterrestre n'a pas besoin de la pinéale. La canalisation, il utilise notre système réticulaire ascendant, qu'on appelle en français les SAR. SARA. SARA. Ah, em francês, oui. Quando nós nascemos, liga-se o nosso, quando nós nascemos dentro do útero de mamãe. O nosso fio de prata se prende aqui no mesencéfalo, que fica bem aqui na nuca, chamado fossa rhomboide. Quand on naît, notre cordon d'argent se relie dans cette région juste derrière la nuque qui appelle la fosse rhomboïde. E nós controlamos o corpo através do SARA. Et nous contrôlons notre corps à travers le système réticulaire ascendant, les SAR. O extraterrestre toca o nosso cordão de prata, se conecta em nós pelo nosso cordão de prata. Les extraterrestres touchent notre cordon d'argent, ils se connectent en nous à travers notre cordon d'argent. Eles tocam exatamente aqui e a gente sente uma pressão na nuca. Ils touchent exactement là, derrière la tête, et on sent une pression derrière la nuque. Eles assumem o SARA. Et ils prennent contrôle de notre SAR. Eles fazem o download de toda a informação que eles querem. Ils font le téléchargement de toute l'information qu'ils veulent. Enquanto ele está falando, o médium está completamente consciente do que acontece. Pendant qu'ils parlent, les médiums restent complètement conscients de tout ce qui arrive. Quando termina esse contato, a gente fica com pequenos fragmentos de informação. Et quand c'est fini, ces contacts, nous restons avec des petits fragments de ces informations. Eles também trabalham muito em processos de cura. Aliás, essa é a principal missão deles junto a nós. Ils travaillent beaucoup sur des processus, des méthodes de guérison. D'ailleurs, c'est leur principale mission parmi nous. Eles operam o campo quântico perispiritual que está enfraquecido. Et ils font des cirurgies sur les champs quantiques spirituels qui est affaibli. O nome da doença não importa. Le nom de la maladie, peu importe. Eles vibram a mão do canal numa velocidade muito alta, transferindo a nossa energia anímica junto com a deles para aquele campo quântico para ser vitalizado. Ils vivent, Vibram a nossa mão muito rápido, ils vivent notre main très rapidement pour transférer usando a energia anímica do canal e a deles, en utilisant l'énergie animique du canal et leur énergie à eux, em benefício da pessoa ou animal que eles estão atendendo. en bénéfice de la personne ou de l'animal qui sont en train de faire le traitement. Até planta eles operam. Même les plantes, ils font des opérations.
fazem conosco. É isso, C'est un pessoal. travail qu'ils font avec nous. C'est ça, les amis. ET é franco, ok? Eles são francos, eles falam o que eles pensam, não com a intenção de ser irônicos ou cínicos. Juste pour prévenir, les extraterrestres sont directs, ils sont franches. Ils disent ce qu'ils pensent, mais sans vouloir agresser. Eles acreditam que ser franco é ser bom. Donc ils croient qu'être franc, c'est être bon. On va recevoir maintenant chez Iliana, la Pleidiane qui travaille avec Monica. Saudações. Salutations. Vocês deste continente chamado de velho, Vous, dans ces continents qu'on appelle des vieux, assim como todos os seres de todos os continentes da Serra deste momento, comme tous les êtres de tous les continents de cette planète, estão vivendo entre a necessidade de mudarem o que são e o que vivem, vous êtes en train de vivre entre la nécessité de changer qu'est-ce que vous êtes en train de vivre, porque perderam a fé nas instituições car vous avez perdu la foi dans les institutions e a ansiedade de encontrarem respostas novas. et l'anxiété de rencontrer de nouvelles réponses. Os projeta para verdades e grandes mentiras. Vous projetez-vous vers des fausses mensonges, fausses vérités, des grands mensonges. Nunca a Terra teve tantas falsidades serem ditas em nome da fonte criadora. À jamais la Terre a eu tellement de falsités, de mensonges qui est dit en nom de la source créatrice. É preciso que vocês saibam separar a verdade da impostura. É nécessaire que vous appreniez à séparer la vérité des mensonges. Pensem 500 vezes antes de aceitarem qualquer dito espiritualista como verdadeiro. Pensez 500 fois avant d'accepter n'importe quoi qui est dit spiritualiste comme une vérité. Sananda disse: a árvore se conhece pelo fruto. Sananda dit: l'arbre se connaît à travers son fruit. Pesquisem consistência ao longo do tempo, isto torna a verdade. Recherchez avec insistance au long du temps en recherchant la vérité. Aqui vocês tiveram a possibilidade de ouvir verdades. Ici, vous avez eu la possibilité d'écouter, d'entendre certaines vérités. O trabalho de aquele Fialho, o trabalho de Borges, le travail de Fialho, le travail de Wagner Borges, o trabalho de Gustavo, le travail de Gustavo, o trabalho das unidades, les travaux des unités, o trabalho deste grupo le travail de ces groupes. tem consistência. Il y a de la consistance. É preciso que seja muito claro o conhecimento. É nécessaire qu'il soit bien clair la connaissance. Meio conceito é meio erro e nunca verdade. Concept, milieu concept, c'est le milieu en erreur à moitié. Un concept à moitié, c'est un erreur à moitié, jamais une vérité. Então digo-lhes: estudem, pesquisem e não entreguem sua mente e seu coração antes de saberem para quem estão entregando. Donc je vous dis, étudiez, faites des recherches et ne vous donnez pas votre confiance à votre cœur avant d'être sûr à qui vous le donnez. Nós da Confederação nunca trabalhamos com quem faz do que ensinamos meio de lucro. Nous, de la Confédération, nous ne travaillons jamais avec ceux qui font un milieu de gagner l'argent. Esperamos pessoas que se importam com os outros seres da Terra, minerais, vegetais, animais e hominais. Nous espérons que ces êtres s'importent avec tous les êtres de la Terre, que ce soit des minéraux, des végétaux, des animaux, des hominaux. Porque
Porque nós compreendemos e vivemos pela lei da fraternidade. Car nous comprenons et nous vivons par la loi de la fraternité. A primeira vez que falei através desta unidade em público, La première fois que j'ai parlé à travers cette unité en public, deixei claro que enquanto ela for fiel aos nossos padrões éticos, j'ai laissé clair que pendant qu'elle sera fidèle à nos modèles éthiques, eu fico através dela. je reste avec elle. Quando ela nos abandonar eticamente, Quand elle nous abandonnera éthiquement, também publicamente eu digo que a deixo. et aussi publiquement, je dirais que je vais l'abandonner. Nosso compromisso é com a humanidade. Notre compromis, c'est avec l'humanité. Então, cuidem-se de não se entregarem para falsos profetas. Donc, prenez soin de ne vous rendre votre confiance à des faux prophètes. Determine o número de perguntas que você quer que eu fale. Elle me demande de donner le nombre de questions qu'elle veut répondre. Je ne sais pas, 4, 5 questions. Ou... Ok, bon, il est en train de me dire 4. Il está falando 4. Donc, 4 questions, s'il vous plaît, pour Cheliane. Là-bas, Hernani. 4 não se levantaram já. Oui. Se você fizer pergunta pessoal, eu não vou responder. Si tu fais des questions personnelles, je ne répondrai pas. A respeito do vírus que destruiu os dinossauros, com o gelo das camadas, né, dos polos. Não é específico para a genética deles. Não acometerá os répteis viventes na Terra e muito menos os mamíferos. Non, c'est spécifique pour la génétique. Dos répteis da época, dos dinossauros. Pour des reptiles dinosaures, c'est pas utile pour l'humanité. Contudo, há um risco. Seus cientistas querem clonar células de dinossauro. Par contre, il y a un risque que les scientifiques veulent cloner les cellules de dinosaures. Então existe a possibilidade deste vírus vir transmutado. Donc, il existe la possibilité de ces virus venir et se transmuter. E com esse vírus, com essa transmutação, é possível a destruição da biodiversidade animal? Não. Que os homens Não, porque a responsabilidade será nossa. Nós não vamos permitir a clonagem. Donc, il demande si ces virus viennent à se transmuter, est-ce qu'il y a la possibilité de détruire la vie animale? Elle a répondu non, parce que la responsabilité c'est à eux, ils ne vont jamais permettre que ces virus viennent à revivre. Merci, Ana, obrigado. L'autre question, s'il vous plaît. Olá, você comentou, Chiliana, que, como tu comenta, Sananda, há tanta gente, pessoas no mundo que usam nomes dos ETs para canalização de indianos e não sei mais o que. Isso faz parte também de uma estratégia que você comenta do governo oculto de embaralhar essa informação que vem até a gente, de saber o que é bom, o que é verdade, o que é sério, o que é correto? Correto, porque isto faz parte do processo de amadurecimento dos hominais da Terra. Vocês não atingirão o próximo nível escolar se não se graduarem neste. Então, saber separar a verdade da impostura é importante. Como igualmente é importante não julgar. Perdão. Não tem problema, tá? Eu me esqueci. Devo ficar humana. Estou ficando humana. Elle demande excuse, elle oublie, elle dit je dois être humaine aujourd'hui. pas de problème. Donc, si j'ai compris la question, elle demandait qu'elle a cité Sananda, pour qu'il ne sait pas, Sananda c'est le nom cosmique de Jésus. Donc on l'appelle Sananda, les extraterrestres l'appellent Sananda. Et cette question d'apprendre à différencier la vérité et les mensonges. Et elle était en train de répondre. Disse que existe necessário processo de amadurecimento da sua geração. Il existe un processus nécessaire de
mûrir la conscience de cette génération. Para vocês passarem para o próximo estágio escolar, precisam se graduar neste. Pour passer au prochain étage scolaire, on doit être approuvé dans celui-là. Vocês buscam heróis e ídolos, Vous recherchez des héros et des idoles, porque são crianças cósmicas. parce que vous êtes des enfants cosmiques. Para passarem a adolescência, devem começar a contar consigo próprios. Pour traverser l'adolescence, vous devez être vous-même responsable de vos actes. Então, saber separar o certo do errado faz parte do processo. Et savoir séparer qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, fait partie de ces processus. A estratégia do governo oculto é permitida pelos maiores deste planeta. La stratégie du gouvernement occulte est permise par les gouverneurs de ces planètes. Em resumo, esperamos que vocês cresçam. En résumé, nous espérons que vous puissiez grandir. Merci. Obrigado por nos ajudar, apesar dos olhos. Vocês são fascinantes. Será que existe um outro planeta que esteja na mesma situação que nós, que vocês também estão ajudando? Só existe a Terra nessa situação ou existem outros também que estão nessa situação? Est-ce qu'il existe d'autres planètes qui sont dans cette situation que la nôtre, que vous êtes aussi en train de vivre? E merci pour nous aider. Existem trilhões de planetas piores do que vocês. Il existe des trillions de planètes pires que vous. Neste braço de Órion, onde o planeta de vocês e o meu fica, Dans ces bras de Orion où votre planète est localisée, 19 estão em processo de transição para a regeneração. 19 sont en processus de transition vers la régénération. 15 contam com o apoio da Confederação. 15 comptent avec notre support. Os outros não querem qualquer tipo de ajuda. Les autres ne veulent pas notre aide ou n'importe quel type d'aide. Merci. Olá, obrigado pela sua vinda. No início, quando você falou, mencionou especificamente o velho continente europeu. De que maneira os extraterrestres trabalham para a evolução desse continente? Eu digo a Europa em específico, pois, por exemplo, aqui a Medium é brasileira, e são principalmente os brasileiros que conhecem isso, mas de que maneira podemos evoluir na Europa e fazer as coisas avançarem? Como vocês trabalham? Por favor. Tu peux traduire déjà ta question en français? Donc, bonjour, merci d'être venu. Au début de votre parole, vous avez parlé en précision de l'Europe en tant que vieux continent. Donc, je voulais savoir de quelle manière la Confédération Galactique et les extraterrestres mettent les choses en œuvre pour l'évolution de ce vieux continent en précision. Parce que là, on voit que la médium est brésilienne et que c'est surtout les Brésiliens qui en connaissent de ce milieu. Donc, qu'est-ce qui est fait pour nous ici? Merci. Você fala dos brasileiros propriamente. São os brasileiros atlantes reencarnados. Vous parlez des Brésiliens proprement, ce sont des Brésiliens atlantes réincarnés. Com a responsabilidade de quase terem destruído o planeta. Avec la responsabilité de presque avoir détruit la planète. De se apoiarem na ciência, destruindo o que era espiritualidade. De se baser dans la science et détruire ce qu'on appelle la spiritualité. Agora, milênios mais sábios Maintenant, près des millénaires, ils sont plus sages. são os responsáveis por carregar a espiritualidade para o mundo. Ils sont responsables pour transmettre la spiritualité parmi les mondes. Mas estão muito longe de serem donos da verdade. Mais sont très loin d'être les propriétaires de la vérité. Por isso devem estudar muito, trabalhar muito e serem bem humildes para atingirem os objetivos. C'est pour ça qu'ils doivent étudier beaucoup, travailler beaucoup et être très humbles pour atteindre leur objectif. Vocês que voltaram para a Europa são aqueles que saíram para colonizar e destruir outros povos. Ceux qui sont retournés en Europe sont ceux qui sont sortis avant pour coloniser et détruire d'autres peuples. É a semente voltando para a árvore. C'est la
la sémence qui retourne à l'arbre. Ajudem aos europeus que estão perdidos por não terem mais conexão. Aide les Européens qui sont perdus pour ne plus avoir de connexion. A encontrarem a verdade e apenas a verdade. Et à trouver la vérité, et uniquement la vérité. A espiritualidade verdadeira é simples, facilmente compreendida e só faz o bem. La véritable spiritualité est simple, on comprend facilement et fait que du bien. Se todos fizerem a sua parte, o mundo logo será um só. Et si tout le monde fait sa part, le monde sera un qu'un. Nous ferons qu'un. O governo oculto daqui será alijado, Le gouvernement occulte d'ici sera envoyé, retirado. retiré. E aqui ficarão aqueles que querem fazer da fraternidade um meio de vida. Ici resteront uniquement ceux qui veulent faire de la fraternité un moyen de vivre. Há 24 anos atrás, quando aportei a este planeta, À 24 ans en arrière, quand je suis arrivé ici, dans ce planète, não conseguia sequer suportar o odor de vocês que comem animais. je ne pourrais pas supporter votre odeur qui mange des animaux. Aceitei vir para a Terra para desenvolver tolerância e paciência. J'ai accepté de venir sur Terre pour développer la tolérance et la patience. Convivendo com vocês, passei a admirá-los. Après vivre avec vous, j'ai passé à vous admirer. Há grande potencial na humanidade. Il y a un grand potentiel dans l'humanité. Gostaria de viver este potencial com vocês. J'aimerais vivre ce potentiel avec vous. Então, que possamos todos estar juntos no futuro da nova Terra. Saudações. Et que nous puissions être ensemble dans le futur de la nouvelle Terre. Salutations.